Yasunu ne do tidle pam taba rundarara alzumana delika kibai sombe ne more antasia la pigda kibai ne zame gone mata soba Christophe Dabire signal si Burkina Faso député la matawli en zéro squation wuli tenga nugara signal soba après ces gens pour wuli am tibane yo kola sinkiti zulu ici apton romain tuma sandaba tisuno be pour un bati sans patron ti zanga abson wante sa après ces gens sera député l'ambassade ba konya sorsa ti abnan libandik lewa antasba tumda François te kulumde et pam da député l'ambassade ba son kon optaso ne tenga nugara woni matal sabson wuli gafsuka unir PS député pour Germaine Pitroipa son contre venam tumtara Abdoulaye Nyenye micro Yamam pipi bondo discours de la nation aya bon mamni elemte ahwan to bunina ya yin manti lowe ti asoma la hampore ale to sanyeme ringa mam kat onyimi ti ton bezini na wa kayt buma mana fa ya soma ye bum ketina mane bum ni na ketina mane a pipi wa soba ya neba han tal ton nam hadon nam tondo net tengaramba hankane bon sinketina mana vimia wakat fa dila huge ya soma hanka seke to passe nya kolga we wa dila ton modre passe panga parce que nya kolga we wa paton ye le ton be miti ton tengaya ya neba tenda me te bam nan ton la ton nan ton bamba parce que ton tarabu bam konge Barka Germaine Pitroipa ya unir PS député pa ko isla sonda kirale sinkene tenga gohnema na basin ko sane tenga nugara ite be nguliti tumno san sakde laboratoire citoyenneté la waya kunga tikiba kitabna wasta basin kene kiba kisunga sos de butotoli abso mande san tal tonkli ne ton 11 ans silfantra sinya zanson tumno tumno tola noisisi la sinkene de bangeti ya me wakiula sampiga la way la wilgia abram nisi sampamba sampas zumbe bebe kwanya venom la mana bole ta bibi so basundo wa be yimi so paka kwidumse tikiba kirwe 15 to wasta kanga pom pam da venom singi woto ne ami valia Absura ya neba yobe sempame warstab kuning absembonde tipli ecopressa 2020 yumde nimbamba yezise yibu lebnyakba ratieti radio wenge en liban passé nemnisa senderlab seba yemra pora lesekende ni radio pora nemnisa sempame warstakanga wa lebran lorani wor kuni bangar kaset sebre tumtedo ton sefo na man million yemre lab leban kompsore tabnam pam zamso sekende ni yemri yemra wenge nebni sesen pama warsakanga wa lebra lorani wor kuni bangar kaset sebre ton sefo na man tuskwa tumtedo en leben passé sebre sungwinigidi tebtem pama bangar posro Abdul Karim Sawadgo si radio solidarité wa tol saba winigame avant sendenge ti laboratoire citoyenneté wa consulti warstakanga na singe ton radio wala manda émission sambone ti eco micro ya émission songomda ton tenga arzek na king tol wen lewa sola son konti warastaba na singa ton sentiral sebabala warastaba samana ton pamame ton dati yela meti wor kunkanga ayebum sinan king ton pelse la king radio atentum ne fangil pelse to king ton ne tumna ton sin leben pam tumte ni siba ayebum sinan songe ti radio wa na king la ton pam panga Tumkanga si laboratoire citoyenneté wa envigliga wa tumningab sambonde ti prix ecopressa pama coopération suisse nyagal suntundi ni na kendeleb sambigiligi nanya temsa sinkende ni tengambil manam pampang weng waksa kanga si pipi vukab sambigilga wa arabia tonya kibe kitbe ni ligdi la pelkengre tibni digpanga abtuma weng a arma kabore si laboratoire citoyenneté wa sebgunda mwinigame cette première édition était Tumkanga pipi vuka tonsa envigliga ya bumson ndata mamsin jese san ya tumsin na song titon chengtor wala idnam basame la tonsa en consulti neba na wali galab seba radio wenge ya sinta radio pi to dam la sonwa ndiralab seba la yemra wenge bam yi sonre yi wusoro tonten ye la meti tonsin ya tumni su fagil sintume a pipi vuka ya bumsi kenga ton pelra titon na chengtor ne tumna yum sunwate
nemni sa san viglib tum kanga wasan tudi ni tigsik kanga kelon konsole ti warsa kanga bonde ti ecopress avuka yibu so basin kede ni radio wenge seba relo singe la san yane avuka yibu so ba muni ga metebre da seba se singe ni jewa kiure sin pista la yemre zinga tare décembre kiure sin pista la yemre son wate 2021 wa yumde la région naspora labna de seba ratieti centre ouest l'est nord liban passa yella solme Tantiriba seka wodo kombibni si santaraba yam kangwa zulu sembe apombe la lohorum la nafasembe pombe le yasin kenende la wodo commune na pakantar point tout non son sacté et colto na tigisi kombi son na mane bam pisobe na ile ton komp zamsro ta ton tip tout sangana yam tia tum tola aton pa me apitsu et pamda venam tum la sampaka kulimse zam dala mi okiula sam pisi na lete para kulimse ndala ketiane ami valiant. Projet Kangap Sambonde ti Generation Food ratame en passé comme business santare nustum yame sinkede ko bala gulra weng bangre la musadare ya kombis pisobe santa nustum yame la so wankin septoro tiksukanga sandatan sosni ba en passe bangra rinwa sos rapport bibi fana winiga nuktum ninga as mardan datan vigliga a Edouard Bouda ya directeur général ko adua neba piso la ton hanyaka la ton denga mana communiquer ramba en toros radio ramoa toros journaux ramoa toros internet azugu ti ton datin nyaka neba hantara wala entreprise ram projet auto la ton man communiquer ton publier la communiquer na yedda ham pistan et ton ham publier mais ton ninga wala jury bangarba tebna un dire ni eventala dossier rama la weka dossier rama ngeti dossier soma han be to rek dossier soma masa bam dossier soma la bam pisoba la dossier rama ton men han dira abta bam kubisi la ton han nyakti a dossier soma la bam pisoba rila wodo kasanga lo horam la zulwese kom business sen tarab nustu manyinga ya sen tu ni ko zukanga labna lagma sose sen ke ni tisukanga wenge tum kanga alebi ya bumme a Edouard Wedro sun winigdi ti sosra sanse abna pakazam soro un tas kombisa la runa han lore lebara formation a men nan sing formation a men ton indika bangarba to wa wiligba wala han yeti entreprise zabo azada wana ligda bobo boda wana am nan bo client ba fo ba na wana la fa han le ben data un bang tum na menga de bonte procédé de production procédé de transformation ya wana wala sakada mane donc te bangar bam na wa forme ba ndik wala kuga yobe zama ha fa tum na han tum to ninga la be ona leram pour ner kan fa yemre en songa ta ton lugulga tum nore. Projet Generation Food adia Fondation Gileise antumubnugu poisson la absore ya kombise pisni labsinyake suntunu suman bole ti kombise wali galabseba tibnyak nimbama ne pisni wapura ne pisoba ya nemnisba sannan patan nutumne la bodanda tan vigilga ne pisi wapombe ne ya nemnisa sunzo en talbangar buto tol sinkede ni nustuma wenge projet kanga muni gameti ayuma yibu la nandik Parka Ami Valiant, la Moussa Rari, la groupe Sonar Sia, assurance à tout le monde, la Yemre Siraï qui va kitba, non combat Venom, 900 paquets tout le monde parle, les snelles tout rien, abla sa boum en santoïda, abla sinisi, son talaba, loyamba, pamda Venom, tout le monde nafa, l'ourum se bien point, Ami Valiant. Sonar auto assura yana ken palle tum non ninga singeta mobilo ko lo yelle simbonde ti groupe sonara sem vigiligi na ken kanga aya bumub sindata songo bradan sa ni mobilo ko lo weng leben ya wakato sonar dam sindatun leke bradan sarabo totawla nyaka point a Thomas Zongsi a groupe sonara tor sob kota ton venem ni na ken palle siya saba assurance automobile ya assurance par sonar on développé notre un série ton client ramba en date de ton développer produit on a répondre à attendre ramba voilà parce que auto vraiment j'ai Burkina ou Mbisa dans sa fin assurance automobile là assurance
il y a assurance chenga parce que faut handa mobile il y a tilet faut prendre assurance automobile mais wakat ningé faut même pas ma yel nef mobile ti manara ya tour soit pour une bonne assurance nous avons casé ou bien assureur en bas pas mal toto na manara mobile faut son automobile donc on a un produit quand on a utile ti nam ha pa moi yel ni mobile yam assura puis ton manare yam kila tabubile tum ninga sona leben vigile na kinda tab sun ten songe mobile saba nimni sa smin dik de wan leben pas mobile meng zabi yele wara da ngasin data ratin yele tia tum sun na songe ra da ngasun watan dat songre ta tawla nyag point et kelen kelga to mazongo to pas da ton venam pipi garanti wa ya tiere ya hanze misbala ya wa fu hande na mobile auto ne la loi Wilgemen, il faut se rendre assurance responsabilité civile. L'assurance responsabilité civile, il y a un hantal mobile qui m'a dit samedi de bumbu. Compagnie d'assurance à son moment, mannerie. Parce que wakat ningé, il faut un samedi de bumbu. Et puis bon, assurance à un petit sangwaya, digidea, digidkenga. Donc il faut un peu yo na yitoro. L'ingé assurance à nam remplace à foro. Manara mobile haya yob siran yo assurance na yob sin lema pas ni garanti wa sonar ko tabrad sa tum pala lasna yilen pam na kenir kanga radanga sirda me ambole tum non ninga singeta mobile ko lo yeleb simbonde ti sonara am pam ven man passé barka ya kamela da kibayantik runda zumawa tit posiam ner kama yimlemri sandik weli en gesto lat konta ba seka wakati kibay sambi billi walike en l'état sien Pour me tasnar le mec qui est bien la positive barka.